Witam, kochani, cześć. Witam, kochani, cześć. Chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở video này. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu lại cái động tác Đạt Ma Dịch Cân Kinh, cái động tác vẫy tay của Đạt Ma Tổ Sư. Thì lần trước chúng tôi đã có làm cái bộ phim này rồi. Thế nhưng mà theo yêu cầu của một số bạn là ở bên phía Ba Lan, các bạn ấy nói rằng là các bạn ấy không có hiểu rõ về cái động tác này lắm. Các bạn ấy yêu cầu là làm lại một cái bộ phim video này một cách rõ ràng hơn. Thì cho nên hôm nay với sự giúp đỡ của Rado, tôi muốn giới thiệu lại một lần nữa để cho các bạn được hiểu rõ thêm về cái động tác này. W związku z tym, że dużo wiadomości dostaliśmy odnośnie zapytania przedostatniego ćwiczenia, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, w tym filmie postaramy się na nie właśnie odpowiedzieć, dokładnie jak te ćwiczenia wykonywać, gdzie w tamtym filmie nie było to dla wszystkich zrozumiałe. Cái bài tập vẫy tay này thì rất là đơn giản, có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi và dành cho mọi lứa tuổi. Thì như cái video trước tôi cũng đã nói là các bạn có thể bỏ ra 30 phút hàng ngày để tập, có thể tập 2 lần trong ngày, buổi sáng và buổi tối. Còn nếu như các bạn có thể đếm thì có thể đếm 200 một lần, hoặc là cái số lần vẫy tay nó sẽ tiến dần lên 300, 400 và có thể 1000. Đấy là tùy theo sức khỏe của từng người, nhưng mà thường là tối thiểu là 30 phút. W pierwszym wiele pytań było odnośnie tego, jak to ćwiczenie wykonujemy, jak długo, jakie serie. Ćwiczenie wykonujemy przez 30 minut. 30 minut zależnie od tego, kto na jakie w stanie, w miarę możliwości fizycznych danego człowieka. Jeden w ciągu 30 minut zrobi 300 serii, inny zrobi 500 serii. Ogólnie tak się ustaliło, żeby w ciągu 30 minut zrobić te 1000 serii około. Ale zaczynamy oczywiście od 300 serii, później powiększamy o 200 do 500 i tak dalej, o 200. Staramy się tą serię zwiększać ćwiczeń, aby się zmieścić w tych 30 minutach, aby nie przekroczyć 30 minut. Các bạn để tập cái động tác Đạt Ma Dịch Cân Kinh này thì tốt nhất là các bạn nên đi chân đất và 10 đầu ngón chân luôn luôn bấm xuống nền gỗ. Nếu như có thể đứng ở trên nền xi măng hoặc là nền đất, nhưng mà tốt nhất là nền gỗ. Na boso i na podłożu wskazane głównie, żeby to było podłoże, na którym wykonywane ćwiczenie, żeby było drewniane. Về cái tư thế tập thì trước tiên các bạn đứng hai chân bằng vai và đầu nhìn thẳng, mắt nhìn thẳng, vai và cổ để lỏng, ngực thẳng ra đằng trước. Barki wyprostowane, rozluźnione, stopy twardo trzymają się tego drewnianego podłoża. Przede wszystkim, żeby ciało było bardzo rozluźnione, głowa wyprostowana i skierowana do przodu. Khi các bạn tập cái bài tập này thì nên chú ý là lưỡi lúc nào cũng ấn lên trên hàm trên, và bụng thì luôn luôn phải hót lại. Język ma dotykać podniebienia górnego podczas tego ćwiczenia. Oddychamy poprzez nos, usta zamknięte i język dotyka górnego podniebienia. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nhá. Jest was dużo? Diệp Hạ An Phẳng.
Hai tay đưa lên đằng trước, bàn tay vuông góc với cả cánh tay. Hít vào. Ręce wyprostowane do przodu, dłonie w tej pozycji, prosto, tu dłoń uniesiona. Eye Atman. W tym momencie wciągamy powietrze. Cánh tay đưa nhẹ ra đằng sau thì chân bạn kiễng lên, thở ra. Wciągamy powietrze. Obniżając te dłonie w dół, do tyłu. Wypuszczamy powietrze i wtedy podnosimy palce. Jest tak o. Tutaj, w tym momencie, nasze ręce idą w dół. Wypuszczamy powietrze i w tym momencie, jak ręce idą do tyłu, podnosimy pięty do góry, czyli stajemy na palcach. Và đồng thời là các bạn co hậu môn lên. Khi mà các bạn đưa tay ra đằng sau, chân kiễng lên thì đồng thời hậu môn hít lên. W tym momencie, jeżeli te ręce idą w dół, to tutaj tak do góry i zaciśnięte. Đấy là toàn bộ bài tập và bây giờ chúng ta cùng làm thử nhé. Wciągamy powietrze przez nos. Wciągamy powietrze przez nos. Wypuszczamy. Wciągamy. Wypuszczamy. Przy wypuszczaniu ręce, powtarzam, wychodzą w dół. I ręce podnosimy, wciągamy powietrze nosem. Jak ręce idą do tyłu, wtedy wypuszczamy i podnosimy palce, czyli odrywamy stopy od podłoża. Richtig. Các bạn chú ý khi tập cái bài tập này thì khi tay đưa lên thì các bạn chỉ đưa 3 phần công lực, 3 phần sức của bạn thôi. Và khi mà cái cánh tay đánh ra đằng sau thì các bạn dùng 7 phần sức lực. Jeszcze było to pytanie odnośnie, ktoś się pytał, z jaką energią, co to znaczy energia 7, energia 3. Tu chodzi o to, że jak jest skala siły od 0 do 10, na przykład to jest 10, jak bardzo szybko, tak? Nic nie robiąc to jest 0, tak? Czyli skala taką, każdy ma swoją skalę siły mniej więcej. Sobie powinien sam ją ustalić, jaka ona jest. Chodzi o to, że jak jest skala siły od 0 do 10, to czyli jeżeli ręce podnosimy skalą 3, to jest właśnie skala 3 do góry, a w dół skala 7. 10 byłaby tak w moim przypadku, a 7 mniej więcej jest tak.
To właśnie o to chodziło z tą skalą siły 3, czyli ręce do góry ze skalą 3, siłą 3, a w dół z siłą numer 7, bo było wiele pytań odnośnie tego. Đối với những cái bạn mà có vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là bị yếu chân hoặc là hay chóng mặt, không có thể đứng vững để tập được cái động tác này, thì chúng ta cũng có thể bám vào thành lan can và tập bằng một tay. To ćwiczenie mogą też wykonywać osoby, które, widzicie, Juan się trzyma ręką poręczy jedną i wykonuje to ćwiczenie jedną ręką. Oczywiście stopy, dwie stopy są podnoszone, pięty do góry, ale operuje tylko jedną ręką, gdyż jest to ćwiczenie, które pokazuje, które może wykonywać to ćwiczenie ludzie starsi, którzy nie mogą utrzymać równowagi lub którzy nie mają siły. I również to ćwiczenie bardzo daje wspaniałe rezultaty dla takich osób, które wykonują to ćwiczenie tylko jedną ręką. Cái động tác vẫy tay này rất là đơn giản phải không các bạn, và mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, có thể rất là tốt cho những người mà bị bệnh đau lưng, hoặc là những bạn mà bị bệnh đau khớp, rồi là rất là tốt cho những người bị trầm cảm, rất là tốt cho là tim mạch, và nhất là những người bị bệnh về đường ruột và về bệnh trĩ. Cái động tác này rất là đơn giản, vậy thì chúng ta nên tập và nên thực hành, bởi vì nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe của các bạn. Ogólnie na co jest to ćwiczenie było w pierwszym filmie. Jeżeli ktoś chce bardzo więcej wiadomości, to proszę oglądać wcześniejszy film odnośnie tego ćwiczenia, tam jest więcej info. Ale tak dla przypomnienia, w skrócie też dodamy właśnie, że jest to ćwiczenie na bóle kręgów, na bóle szyjne, na bóle stawów, na hemoroidy. Jest to ćwiczenie regulujące ciśnienie krwi. Jest to ćwiczenie, które jest pomocne przy kamieniach nerkowych i też wiele było przypadków, że ludzie, którzy byli chorzy na raka, poszczególne choroby mieli, to też to ćwiczenie wyleczyło i z tych, oczywiście nie z każdego rodzaju, ale z niektórych rodzajów nowotworów też. Ogólnie, co najważniejsze, tak jak w wcześniejszym filmie wspomniałem, w klasztorze Shaolin ćwiczyli to ćwiczenie, żeby mieć energię. Przychodzili do klasztoru mnichowie, młodzi chłopcy, którzy chcieli stać się mnichami. Oni przychodzili mniej sprawni fizycznie, więcej sprawni fizycznie. Ci, którzy byli mniej sprawni fizycznie, oni wykonywali to ćwiczenie przez okres kilku miesięcy i później mieli energię do tego, żeby ćwiczyć kung fu, ponieważ pozytywnie bardzo wpłynęło na ich system sprawnościowy, immunologiczny i ogólnie na poprawę całego stanu zdrowia. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái bộ phim video của chúng tôi, và mong các bạn ấn nút chuông và chia sẻ cho thêm nhiều bạn biết tới video của chúng tôi hơn nữa. Và đặc biệt hôm nay là rất là cảm ơn Rado, người đã cùng tôi thực hiện cái bài tập này, và hy vọng là sẽ thêm nhiều bạn biết tới video của chúng tôi, không những là các bạn trong nước mà nhất là các bạn ở nước Ba Lan sẽ biết tới cái bài tập của chúng ta và biết tới nhiều hơn về Việt Nam chúng ta. Tak, jeszcze zapomniałem o tym, co najważniejsze, że to ćwiczenie jest ogólnie na stany depresyjne. Juan też powiedziała teraz do swoich oglądających w Wietnamie, że ten film jest też po polsku, ponieważ ja chcę się podzielić tym w Polsce, Balan w Polsce, tymi wszystkimi cennymi informacjami.
I oczywiście Juan i ja dziękujemy za oglądanie naszych filmów. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Prosimy jak zwykle o pytania. Zapraszamy do grupy na Facebooku i Wasze opinie zainspirują Juan do dalszych. Kilka mamy właśnie tematów, które nam podsunęliście. Odnośnie, ostatnio dzisiaj czytaliśmy, że by zrobić film odnośnie chorób skórnych, łuszczycy. Zrobi Juan taki film, bardzo fajny, on ma na to metodę. Jakieś macie naprawdę dolegliwości chorobowe, proszę piszcie, bo naprawdę Juan i jej cała rodzina, z którymi ma kontakt, to jest naprawdę, posiadają ogromną wiedzę na poszczególne takie choroby, zdrowe żywienie i ogólnie takie azjatyckie sekrety. I proszę o komentarze, proszę o pytania, będzie to inspirowało nas do zrobienia nowych filmów. Chúc các bạn mạnh khỏe. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Chakagwa, Do widzenia. Chào các bạn. Do widzenia. Chakagwa, do widzenia kochani, cześć, Do widzenia. Cześć. do widzenia, cześć, Chakagwa, do następnego razu.